Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa adal amanah wa nasuha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tsumma ba'du. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita kembali membaca, kembali memahami, kembali membuka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan membahas bab yaitu mengenai uban atau bagaimana bentuk dan berapa jumlah ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambut uban beliau dan bagaimana cara beliau mewarnai rambut beliau. Ya, kita masuk di hadis pertama dalam bab permasalahan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dzalika inna makana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakr radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Di sini hadis menerangkan bahwasanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal khadaba, apakah Rasulullah itu mewarnai rambutnya, berarti menandakan bahwa rambut beliau itu ada ubannya. Qala lam yablugh dzalika, beliau belum mewarnai rambutnya. Inna makana syaiban, sesungguhnya rambut beliau itu syaiban atau warnanya putih. Fi sudghaihi, apa sudghaihi itu rambut yang ada di sini. Rambut beliau di sini berwarna putih. Inna makana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakr radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mewarnai rambut beliau dengan hinna dan katim. Hinna dan katim ini merupakan jenis penyemiran rambut putih. Ini hadis pertama di bab permasalahan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis kedua dari sahabat Anas juga beliau bersabda qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydha'ah. Dari sahabat Anas beliau berkata ma adattu fi ra'si, aku tidak menghitung atau aku berhitung di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di lihyahnya, di jenggotnya, illa arba'a asyrata sa'ratan baydha, kecuali ada 14 rambut putih. Jadi jumlah ubannya beliau itu di rambut dan di jenggot itu berjumlah 14 helai rambut. Kemudian hadis selanjutnya qala hadatsana Syu'batu an Simak ibni Harb qala sami'tu Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu wa qad su'ila an saybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaiban wa idza lam yudhan ru'ya minhu. Dari sahabat Jabir ibni Samurah beliau bertanya qad su'ila, sudah ditanya
mengenai an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang rambut putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, idza dahana, apabila beliau mengecat ra'sahu, mengecat rambutnya, lam yura minhu syaiban, maka tidak terlihat rambut uban beliau. Wa idza lam yudhan, ketika tidak mengecat, maka akan terlihat rambut uban beliau dan di jenggot beliau. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat an Abi Rimthata At-Taimi Ar-Raqabi radhiyallahu taala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa urituhu fa qultu lamma ra'aituhu hada nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani wa lahu sya'run qad alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Dari sahabat Abi Rimthata At-Taimi Ar-Rababi, ini termasuk nama kabilah di Arab, radhiyallahu taala anhu qala ataitun nabiyya, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, dan bersamaku ada anak. Faqala fa urituhu, maka aku perlihatkan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lamma ra'aituhu, kemudian aku berkata ketika si anak itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Nabiullah, Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu wa alaihi thawbani akhdarani, beliau memakai dua pakaian berwarna hijau, akhdarani. Walahu sya'run, dan beliau ada rambut, qad alahu syaibun, sudah ada rambut yang berwarna putih, wa syaibuhu ahmar, dan sebagian rambut putihnya sudah dicat ke warna merah. Kemudian di hadis terakhir permasalahan masalah ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari sahabat Jabir ibn Samurah. Faqala qala qila li Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun, qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana warahunna ad-duhun. Di sini menerangkan bahwasanya apakah di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada syaibun, ada uban. Qala lam yakun, belum ada. Fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, belum ada rambut putih kecuali illa sya'aratun, kecuali rambut-rambut sedikit. Fi mafriqi ra'sihi, apa di sini? Fi mafriqi ra'si, itu di pertengahan rambut beliau. Di sini di pertengahan rambut beliau itu terdapat uban atau terdapat rambut putih beliau. Jadi tidak semua rambut beliau putih, tapi hanya sebagian di pertengahan atau di tengah-tengah kepala beliau. Faqala idza dahana, jika dicat, warahun aduhu, maka beliau juga mengecat rambut-rambut uban beliau. Inilah sedikit pembahasan masalah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki uban dan kebanyakan uban beliau itu di pertengahan kepala beliau dan jumlahnya itu 14 helai rambut saja. Kemudian kita akan sedikit menelaah juga, membaca bagaimana sifat beliau, bagaimana beliau mengecat rambut uban beliau. Di sini hadis pertama yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengecat rambut beliau dari sahabat Abu Rimthata radhiyallahu taala anhu. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ibni li. Faqala ibnuka hada? Faqultu na'am ashhadu bihi. Qala la yujni alaika wa la tajni alaihi. Qala wa ra'aitu syaiba ahmara. Qala Abu Isa hada ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi wa afsaru li anna ar-riwayati as-sahihata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Wa Abu Rimthata ismuhu Rifa'atu ibni Yathribi At-Taimi. Ini bagaimana riwayat, bagaimana rambut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengechat atau dichat. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah ma'a ibnin li, bersama dengan anakku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka hada, ini anakmu?" Faqultu, "Na'am." Aku berkata, "Iya." "Asyhadu bihi." Faqala, "La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi." Atau ini dikuatkan dengan pendapat wala taziru waziratu wizra ukhra. Qala wa ra'aitu sayba ahmara, dan aku melihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna merah, membuktikan bahwa beliau itu mengecat uban beliau dengan warna merah. Qala Abu Isa, ini beliau Al-Imam At-Tirmidzi, hada ahsanu syai'in ruwiya fi hadal hadis atau ruwiya fi hadal bab. Ini termasuk yang paling bagus yang diriwayatkan di bab ini. Karena kenapa? Li'anna riwayat, karena riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum mengecat atau belum sampai mewarnai rambut yang putih yang ada di kepala beliau. Qala wa Abu Rimsata ismuhu Rifa'atu ibnu Yathribi At-Taimi, dan nama dari Abu Rimsata yaitu Rifa'atu ibnu Yathribi At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis terakhir, pembahasan masalah bagaimana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecat rambut beliau, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala hadatsana abi an Syarik an Utsman bin Wahab qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awanata hadzal haditsa an Utsman bin Abdullah bin Mawhab faqala an Ummi Salamah. Di sini dari Abu Hurairah, beliau ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecat rambutnya, faqala na'am. Jadi jelas dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu mengecat warna rambutnya menjadi warna merah. Qala Abu Isa wa rawa Abu Awanata hadzal hadis, dan diriwayatkan juga dari Abu Awanah hadis ini kepada Utsman ibni Abdullah ibni Mawhab faqala an Ummi Salamah. Demikian pembahasan masalah uban dan rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warna rambut, warna dari ubannya beliau yang dicat ke warna merah dengan dua hadis di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab mengenai apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengecat atau memberikan celak di mata beliau, dan bagaimana cara memberikan celak di mata beliau, dan bagaimana pakaian-pakaian beliau Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari. Demikian kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Lastu bi'asana minkum wa lastu bikhairin minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.